हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आशा करी तुम्हारा सकले भालो आछो। तो कल के ब्लग दीते पारिनी, तो आज के शुधु आमी एक रेसिपि रान्नार रेसिपि शुधु शेयर करब तुम्हादेर साथे। प्लिज तुम्हारा सबाई देखो। तो रेसिपिटा हयेछे राजमार, माने राजमा किभाबे आमी फार्स्ट टाइम रान्ना करलाम सेटाई तुम्हादेर साथे आजके फार्स्ट देखाबो। तो प्रथमे देखो जे आमी जिरे फोड़न दिलाम, जिरे फोड़न दिए आमार सबचेये माने भालो लागे, स्मेलटा भालो आसे। साथे दिए दिएछि तेजपाता और शुकनो लंका। तो साइडे देखो आमी आलू भेजे रेखेछि, कारण डालटा तो माने कि बोलबो माने बेशी एकटा घाड़ो हय ना, सेई जोन्नो आमी माने आलू देबो एर मध्य, सेई जोन्नो आमी प्रथमे आमी आलूगुलो भेजे उठिए निয়েছি, देखानो हयनि साइडे दिए रयेछे। तो आर मशला पेस्टेर मध्य दिएछि हच्छे एकटा टमेटो दिएछि, रसुन दिएछि, आदा, काँचा लंका और दिएछि हच्छे जिरे। तो एतटुकुई दिएछि मशलार पेस्टेर मध्य। तो एखन मशलाटा कषिए नेब, कषिए भालो करे कषिए तारपर आमि राजमागुलो देब। तो एखाने देखो मशलागुलो कषानो हच्छे। तो मशलागुलो आमि भालो करे कषिए नेই, तारपर आमि राजमागुलो ढेले देब। राजमागुलो प्रथमे आमि प्रेसार कुकारे सिटी दिए निয়েছি, प्रेसार कुकारे सिटी दिए भालो करे माने बয়েল करे निয়েছি, ना होले तो होबे ना। और तोमरा सब समय राजमा रान्ना करार आगे যদি भाबो যে আজকে রাজমা রান্না করবে, তো আগের দিন রাত্রে রাজমা মানে ডালগুলো ভিজিয়ে রাখতে হবে, না হলে হবে না। তো আমি তো আগের দিন রাত্রেবেলা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপর আমি রাজমাগুলো রান্নার জন্য মানে পরের দিন রেডি করেছি। তো তোমরা সেরকমভাবে করবে। তো চলো মশলাটা আগে কষিয়ে নেওয়া যাক, চলো। তো এখানে দেখো মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এবার আমি রাজমাগুলো ছেড়ে দেব। জলটা না শুকিয়ে গেছে, জলটা আমি অল্প দিয়েছিলাম, অল্প দিয়েছিলাম সেজন্য শুকিয়ে গেছে। ভালো করে আবার একটু ভালো করে একটু কষিয়ে নিই, তারপর ভালো করে জল দিয়ে দেবো, গরম জল দিয়ে দেবো। তো এখানে দেখো আমি ভালো করে একটু কষিয়ে আবার জল দিয়ে দিয়েছি, গরম জল দিয়েছি, ঠান্ডা জল দিইনি। এই যে দিয়ে দিয়েছি, এবারে ভালো করে সিদ্ধটা হয়ে যাবে। আমি শুটকিটা যে বলেছিলাম রান্না করব, তো সেটা এই যে দেখছো মানে ভাঙেনি, গোটা গোটাই রয়েছে। তো শুটকি তরকারিটা করে নিয়েছি, একটু মাখা মাখা করে, সাথে আবার আলু দিয়েছি নিচে। আর এখানে আমার রাজমা রেডি, সেভাবে দেখাবো। দাঁড়াই, রাজমার সাথে আবার আমি নিচে আলুও দিয়েছিলাম ভেজে, লাস্টে দিয়ে দেখানো হয়নি, কারণ ঝোলটা তো বেশি পাতলা পাতলা লাগছিল, হালকা হালকা লাগছিলো, সেই জন্য একটু বড়ো করার জন্য আমি আলুটা দিয়ে দিয়েছি।